Nah hinaholongat damang day nang hurian itu hatta di parminggota di bagasa tiko jalot tama barita naulisan hatan debata alani jumulo hita martangian. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Sodang hamuliau muna se benua gijangi marehite todim ali jahoba debata ama anak dotor di porbadia ima bae terus manodang itu bagasa roha do pikiran nami dina manangi-nangi hami jalamat jahahut lau makanguluho kami sian hatam nabadiai gabe patar tu roha do pikiran nami ahado nani halomohon di rohami jala gabe tartiup pami huhut tarhapor sei hami hatam jala tarhanguluho kami pakulingi mahami ali jahuba manangi-nangi do hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatan debata mangatoi dohot mamakuling hita takas mabigiota sian Kolose bidutulu ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Kolose bidutulu ayat 5 sahatu ayat 10 sada tapai hutihut ma songnon tar surat disi. Atong bunuh hamuma ruas muna akana di tanoon parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap naroa rodi pangahution ima perdebataon na leban alani akaido lalu rimasni debata diulahu kamudo akaina jolo tagan di bagasani ngulumuna alayang gonuaing bolokok kamuma saluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangamuna unang masih gabusak kamu ainung nga ditanggal hamujol manaburuki rap dohot akka parulauna jalanunga di seluko kamu naik barui napi naik baru asa tadaon na rupa ni natumoppa ibana dang mardiai bardisi junani manang jahudi na marsunat manang naso marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dope hatoban manang anak mata Kristusi dotahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahatna salom nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatta haha anggina pinaribot horas marihita saluhutna di mingguta di bagasa tikion sahab barita naulisan hatani debata di Kolose bidutulu ayat 5 sahatu ayat 10 sada minggu nama rojahat di padohan gabe jolma nai baru di bagasan Kristus gabe jolma nai baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ido ojahan di mingguta minggu papituhon dung Trinitatis di tanggal 3 Agustus 2025 di bagasa tikion. Paingoto nau do ya tiak kadamang dohot denang paingoto kamuna paingoto kita saluhutna ala naung diusat Kristusi ngulutas ya kahulumon nung aditobus sita jala tung takas gabe apunana hita marhite-hite pakkokop nai di bagasan silangi asa gabe jolma nai baru hita di bagasan ibana dang be di bagasan hahulumon dang be di bagasan huasodo gonggoman ni sibolis manang dosai hita alai nunga di hosing ngoluta jala ditait kita sian huaso hahulumuni asa di bagasan gonggomanna di bagasan pangarajayon na hita ido banadok nunga jolma napinay baru behita di bagasan ibana alani naung miak kita di bagasan ibana naung di bagasan Kristusi hita mangolu ikon pangalaho honot tama pangalaho nahobar nani halomohon ni rohani Kristus. Aka pangalaho na jolo do, ima pangalaho permainanon, hahudaron riting ni roha, hisap-hisap na roha, rodi pangahution. Aka pangalaho na jolo do, aka na mabay kita dao dohot holang sian debata. Alani do akadamang dohot denang. Naung diusa Yesus hita. Naung ditai Yesus hita siani atong tatadi komai pangalaho naburuki pangalaho doho parulan ni jol manaburuki tatanggali mai sian nguluta alai ta seluk koma
akka halabohon, hadameon, dohot, pamuziota tu Tuhani. Akadamang dohot day nang ido dipangido Apostol Paulus, sian huria nadong di Kolose, laos ido tong dipangido, hatan di debatasya na usya kamu nang sakita saluhna. Huria Kolose, molotajaha di bidusada, ayat pitu, ima huria na pinajongjong ni si Papras, donga saulao sa pakobasion ni si Paulus. Ala di pato orang si Papras ma, di hatihan na terhurung, terpenjara si Paulus di Roma. Dia berarti jala di hatahon si Papras ma. Di pabotohom ma tu si Paulus songo dia do pangalaho ni huriai, naung adong mulai aka ajaran sesat. Ro manonggopi huriai. Adong aka ulaun Judaisme na fanatik. Gawi adong percampuran ate, adong sinkretisme di tonga-tonga ni huriai. Di paboton si Papras do saluhut nai. Tu si Paulus ido bahan na di pastorali di apoi. Apostol Paulus sahot na sida di bagasan Kristus si. Unang munggilunggil benasida, unang tarela-ela benasida, unang tartay bemusay na sida, mulak tu pangalaho parulan ni jolma naburuki. Ido bana di dok. Diulaho kamu do yang gona jolo taga di bagasan ni ngolumuna di bagasan jolma naburuki di bagasan ugamo na parjoloi. Ala yang gonuaing ikotakasma bolok konon nama permainan ni. Tadi konon nama hahudaroni. Tadi konon nama hariting ni rohai. Tanggalan nama siang ngoluna akka hisap-hisap narohai. Iko bolok konon nama saluhuk naka muruk, rimas, hajahaton pangisahion, hata barangsi, sian pamangan nasida. Oneng pabotohon ati artina, molonunga di bagasan Kristus, pangalahon ni Kristus, inama papatarota, nani halomon ni Kristus, inama si pataridahonota. Odo diigil akadamang dohot dainang, sian huria na di Kolosei, laos idonang tuhamu nang tuhita saluhuk na. Dirok Apostol Paulus songo dia do boy meninggal honi. Songo dia do laho mabolok koni. Tegas do Apostol Paulus madok di ayat 5 sahat ayat 7 ate. Ikop bunuom ma pangalaho akka parulan akka rumang ni jolma naburuki, pangalaho ni jolma naburuki. Matikanlah manusia lama. Tegas dua matikanlah. Artinya naso jadi baik kompromi hita dohot akka parulani. Anu nga di bagasan Kristus sita. Najolo duih ate. Bohabudo tardok kita kadamang dok denang mulo najolo memang soi nama rohani pangalahoy. Dang songonok kia naubah. Manang bodoh ni jolma dang songoni hia naubah. Tinadahat do songo dia najolo on. Ala yang gono aing bah tadado nung perminggon. Tadaru na partuhanon, tadaru na situon, tadaru nung panditan. Bodoh kadamang doh denang doh ni jolma songoni. Tadaru nang di bagasan Kristus karena yang pasti Paulus mau mengatakan jangan pernah mencampur adukan lagi. Ya. Pangalahon jolo, doh pangalahon waing. Tiki di ugamo Judaisme di na mungkin manobakkan asingi. Masa do disi paganisme ati aka manoban asing nasi. Makanya terjadi sinkretisme percampuran. Jala ido di pabotohon si Papras tu si Paulus dinaroi bana makatahoni. Alani do kadamang dohot dinang ikot pamateotan inna bunuh ma aka ruas muna akan adi tanoon marhita-hita aka parulan nei. Naso jadi kompromi dot aka ulau sisoni. Jadi unang tapayanian nate. Udang dunang jolmo di payanian. Aka dosana jala di palawasi tubuh di bagasan nguluna. Alay anggo Apostol Paulus marhite barita naulio didok iko pamateota. Jangan mau bersahabat dengan dosa itu. Ikut jelas do keberadaan nete.
Jalo do yang dipanggil apostol Paulus mulai do gabe jolma nai baru dang boy kompromi ate dang boy mulo taba di sada wadah aiki doho miak misalnya di galas ate nah pasti galas di galasi patudonon nado aik miak doho miak dang boy campur tedero batas niate nah yang songonia kedamang doho deina tatangga ta pamate menina ta bolok kema ta tadi kema jangan lagi diulang-ulang hutu dal homma na dipudiki ko mampu madok songonia te kedamang doho deina jadi ulang adong ya holan adong kesempatan muse dulakom muse ate on ya dang boy omman na do nete hari Minggu tobat alai hari Senin sahat tu hari Sabtu kumat dang boy songon dang tomat ate tobat hari Minggu muse kumat Senin sahat tu hari Sabtu dang songoni alai ikut takas do pamate otak jangan pernah mengulangi lagi dan jangan biarkan dirimu ya dimasuki kembali oleh perbuatan-perbuatan lama. Odo tadana naung manusia nai baru hita jolma nai baru di bagasan Kristus iko pamateo tadi ido di dok di ayat 5 sahatu ayat pitui. Isarani paheat do ayat kedamang dok dena ikut tanggalata do ya molonunga maribak nung molonunga kotor molonunga mari kita lepaskan selukoma nai baru enunga di bagasan Kristus kita. Nah padua hona kedamang dohok dena tabereng di ayat walu sahatu ayat sia ikon adong hamu baun ni roha jala pakatayon ni pe ikon songon pakatayon nasiniraan mari pola dang hata nasugabe dang hata pangasiobe dang hata barang sibe dang hata akka nakotorbe haruar siapa mangatai ido ikon adong hamu baun ala molonunga akka damang di bagasa Tuhani parula pe ikut tarida ma ate naung di bagasa Tuhan. Artinya teologi kita ya mempengaruhi etika kita. Odo ate unang do tibo teologi ta tibo pangatusyota taringo tu ugamoi taringo tu Tuhani alai praktekna etikana dangadong. Ikut tarida do ya para hati bodohot habagason ni panadayota ya di Tuhani teologi ta di praktek praksis namanang na di etikana, di sikapta, di perbuatan. Odo dipanggil di ayat walu sahatu ayat sia ikonadong ma ada perubahan di hati. Unang gabi holag gatike singate akadamang dodena so ne unang sosongot tanoman nani hapur artina baga di cat di luar apa di bagasan aka habawod dohot aka huli. Unang song ni pangalahota. Paulus mado ikot takas do saurdot pakatayon do akapabahenan hataridaan ni hajol mauta naung gabejol manay baru naung di hosing naung di tay Jesus si hita san huasu hulumoni jala mangulu hita di bagasan hay baruon ima ditoru ni gonggoman dohot huasona na patuluhon dia 10 dok ikop pataridahonot tama pabua nata solukon hay baruoni nunga na pinay baru hita asa tadon nama rupa ni natumopa iba ni duduk di 10 ate artinya diperbaharui setiap hari terus ate asal mengarah tu Kristus ate ikolam dipai baru setiap hari unang ha kristenotai gabe marpepeng ate dang marparulan alai kota takasdo akadamang doho dena setiap hari mengalami pembaharuan. Asalam solhot, asalam hobar. Tu Kristus si. Ay ganup ari gudang akka panosaknya kana masa di bagasang ngulon. Adong akka pangilaela naing manait tita. Alay molonung alam solhot tita. Selam taypay baru parrohauta. Di bagasan Kristus si. Gabilang patarma. Parsihohotota. Maka nguluhon. Ngulu na ni halomohon ni Kristus. Laos ido do apostol Paulus. Tuhuria narong di Kolose. Na pesoy mana na pajongjok ko ni. Alay di apoi ibana do. Asa tung takas pertumbuhan ni huria na di Kolose. Lam denggan lam hot. Ido na ng pasahaton ni apostol Paulus.
dang pola ikut capur adu ko be parugamoni karena Kristus sudah sempurna. Sempurna dang pola ikut taba betusi haporsaun. Akka haporsaun hahulumun. Agudang nang jol masongoni ata kadang daina porse mana Kristus mangalehon haluaun, mangalehon keselamatan. Porse do mana Kristus do ya na manobus dosana. Alai porsea iba na muse dia kau gamon asing anggo mangaleo kagabi bah ikon lao do iba tu pusuk buhit anggo mangalehon ya rezeki bah asa gudang kaparutungan ikut sa pusuk buhit do alapon nina gudang do sol masuk ni atak namang do omma ya ngani do sa apostol Paulus di Huria Kolose nadong paganisme manangaka ka tu dewa-dewa nasing ido banda didok dimulanai dia na parjoloyate ido songonido hamuna jolo alani akaido lalu rimas ni debata diulah kamu do akai na jolo ninna ima perdebataon na leban ninna perdebataon na leban di do apostol Paulus ate artinya adong na menggeser posisi ni debata molo nunga posisi ni debata ta geser marhite-hite aka na di portibion berarti nunga ta perdebatahon ni Alani do apostol Paulus madok di bagian napapaton hidup dalam kesatuan. Di ayat 10 sadete. Dang mardiai berbedisi Yahudi manang Junani. Namar sunat do na somar sunat. Dang adong bedisi. Mulununga di bagasan Kristus sempurna adanya. Karena dalam Kristus kita ada ikatan. Dang adong be ikon sai luluan aka parasingan. Nama do dang marsunat. Au do namar sunat. Au anak somang do. Darung bahasa nasongoni. Sadok nungatung takas iko papataro do hasadaw ni. Di bagasan Kristus. Sempurna do Kristus pasadaw kita. Hagugoon ni Kristus do. Akadamang dohok denang. Ido banda dok. Di bagasan Kristus do. Saluhutna. Kristusido tahe saluhukna jala di bagasan saluhukna sempurna adanya. Alania kadamang doho denang diigil siya na usya kamu nang sakita saluhukna. Tai topi ma akari masih ta bunu maka pangalaho na rubii ta solukom ma pangalaho na ni igil doho na ni halomoni Kristus dame holong ni roha ate jala tung takasma hasabaron songoni dohot aka naulina denggani ikoni do papatarot tate unang biadong pangahution say holan naing bangahut tu diri unang biadong aka hata barangsi nama bekalak marnyai dak songoni ngulunay baru di bagasan Kristus unang besay holan portibion nanaing tapasari-sari alani do apostol Paulus sakadamag dohot denang tegas do, matikanlah manusia lama dengan segala perbuatannya. Isarani pakai naki kudok iko pakai utama jala molonunga ta solukon ta pakai tapataridahum ma marhita kahata parulan ya sikapta pabahenan iko sordo mei itu di bagasan Kristus sate. Alani sotung mula be muse gudang do nang jol masongoni. Kalau narong kesempatan itu mula musayate. Jalan nga asa ngay hanguluhon. Nian olo do gabe songon na dang puas sita mula nga di pay baru di bagasan Kristus. Ana nanung asanga tahanguluhon nguluna buruki. Isarani halak. Adong misal na pangidoi do na mariba-riba baju na misal nate. Jala dakyabe nang godenggan mertapian adong mahalak na mangasi dileh bajuna iba sipatuna iba marjas misalna ya baru dileh kamar diba na dileh bagasna alayo lo do dang so nang miadi pabahenan ni halak na mangasi iya so kamar naima dicoreti muse. Jala sudia ka kebiasaan na nagabe pengemis misalna. Manang nagabe marpahiat compang camping na mariba-riba tong dipakai ibane. Ay nung nganyatu doho ibana. Manang na lebih borak muse.
ngadilean, ngadiusat, tu jabu na muli, tu bagas na muli, baik kamarna, baik pahianna, ala ditadikot jas naon, itadikot do sepatu naon, itadikot do kamar naon, lao musek, tu inganan na perjuli, isi bana sonang, gudang nai jol mai songoni ata kadamang dohok denang. Ala ingok mak kadamang dohok denang, nung ngadiusak Kristus sosial dosai, nung ngadihosing belum, asadang be, hangulu honommu be, ngulu naburuki. Pamate maka pangalaho naburuki. Alay sulukom ma pangalaho na baru di bagasan Kristus. Ido dipangido Apostol Paulus. Tuhuria kalau selas ido nang diigil sanao siya kamu. Siya kita saluhuna. Iko mampu ita madok. Hutu dalho ma na dipuriki. Hutadi ko ma aka ngulu na robiih. Nuaing hutus ma di bagasan Kristus. Mardalan. Madapoton ngulu dohot hanguluani. Mula pe di portibion do pe hita kadamang dohot denang. Dan gabe madok asek ko kompromi hita do akapangalahu na di portibion. Adi dok doate. Nang pe acim lauti aek nai. Alay dang otomatis ikan na di lauti gabe acim. Neko jolo dibuat dui takup. Disirai ma di luar baru pe asa gabi acimate so tung tado dosa do pe di portibion boabe no ni alamia di portibion do pe komar dosa do tang gabi jaminan dohot gabi otomatis ya te kadamang dohot dena justru di sido hita sa gabi pabonang dosa Kristus gabi boy garam sira mangalehor rasa tu akka na di humade kita kung gabi boy panodang patiurhon ngak kana humaliak kita ido pung sita nama kadamang dohok denang ido bana di portibion do hita saliling di portibio kita dapat taridahom mangulu na baru di bagasan Kristus aido diigil siya nao siya kamu nang sakita saluhna alani gabe jolma na baru di bagasan Kristus mahita tapapatar may tahanguluhom may gabe taridama tutu mahita naong tinopa na baru marhite-hite pakokopon dohot pabahenan ni Kristus di bagasan nguluta. Amin.